बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। उर्दू इमला का लेक्चर है ग्रेड 5 का। आज हम काम शुरू कर रहे हैं। ग्रेड 5 गर्मी की छुट्टियों का काम पहला लेक्चर है हमारे पास। ऑक्सफोर्ड की बुक में से सबक नंबर 11 डॉक्टर रुथफो, उसमें से हम अल्फाज लिख लगे हैं। सबसे पहले हमारे पास लफ्ज़ है जी बेलोस, बग़ैर गर्ज़ के, बग़ैर कीमत के, इंतहाई दयानतदारी के साथ, इखलास के साथ काम करने वाले क्या कहते हैं जी? बेलोस कहते हैं जी। तो देखिए जी, बेलोस कैसे लिखा जाएगा? बे का बड़ी ए के साथ जोड़ है, ठीक है। तो ये बे और ये बड़ी है बे, आगे लाम वालो, और फिर क्या आ गया हमारे पास? से आ गया। ये क्या हमारे पास? बेलोस। दोबारा देखें कैसे लिखा जाएगा जी बेलोस। ये देखें, ये बे, ये बड़ी है बेवा, और आगे लाम वालो, ठीक है जी। और आगे क्या हमारे पास? से है। ये हमारे पास वर्ड क्या है जी? बेलोस। अगला लफ्ज़ देखें, लफ्ज़ है जी रिहाइश गाह, रहने की जगह, ठीक है जी। तो देखें जी, रिहाइश गाह कैसे लिखा जाएगा सर? ये रे, ये है अलिफ हा, ये हमज़ा का शीन के साथ जोड़ वही होता है जो बे का शीन के साथ जोड़ होता है। ये देखें, बे वाली शक्ल लगाई और आगे हमने क्या लगा दिया? शीन लगा दिया, रिहाइश। और अगला वर्ड क्या है? गा, गाफ अलिफ गा वाला जोड़। ये गाफ का बिल्कुल इसके साथ आके लगना है, इस जगह पे आके टिकाना है गाफ की कश को, ये गाफ की कश को, ठीक है जी। तो रिहाइश गाह कैसे लिखा जाएगा? ये रे, ये है अलिफ हा, ये देखें, ये बे की शक्ल वाला जोड़ और आगे हमने क्या लगा दिया? शीन, रिहाइश। और ये गा कैसे बनेगा? ये गाफ, ये अलिफ और ये है, ठीक है जी। जो गाफ की शक्ल होती है ये होती है, ये है जो है ना, ये वाली है, इसी के ऊपर आप अलिफ लगा दे तो काफ अलिफ का या गाफ अलिफ गा वाली चीज़ बन जाती है। आगे चलो, अगला जी हमारे पास लफ्ज़ है जी फलाही। फ़े और लाम अलिफ ला वाला जोड़ है, तो आपने क्या करना है? फ़े का जोड़ अलिफ के साथ लगाना है, लेकिन लाइन से उठा के लगाना। देखें, ये फ़े का लेसन का साइन, ये फ़े अलिफ फ़ा वाला जोड़ हो गया। इसके नीचे छोटी सी आप क्या कर दें? रे लगा दो, तो ये फ़े और लाम अलिफ ला बन गया, ठीक है। आगे ही, तो जीम के ख़ानदान को छोटी एक साथ जोड़ कैसे है सर? ये साथ वाला सिरा लगाएं और यहीं से क्या करते हैं? छोटी ये लगा दें। ये क्या है? फलाही। 5 के बच्चे लाइन छोड़ के नहीं लिखते, तो इसलिए सब कुछ किसके ऊपर लिख रहे हैं? लाइन के ऊपर लिख रहे हैं। लाइन से नीचे आप कोशिश करें आपकी कोई चीज़ भी ना आए। दोबारा देखें, फलाई कैसे लिखना है सर? ये फ़े का सिरा लेसन के साइन वाला, फ़े अलिफ फ़ा वाला जोड़ लगाएं, लाइन से उठा क्यों लगाया? इसके नीचे छोटी सी रे लगा दें, तो ये फ़े और ये लाम अलिफ ला बन गया, ये हे हो गया, और आगे हमारे पास छोटी ये हो गया। ये हमारे पास क्या लफ्ज़ बन गया? फलाही, ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी। अगला हमारे पास लफ्ज़ है जी मुखलिस। मीम का जीम के साथ जोड़ है, तो क्या काम करना है सर? ये दो नुक्तों के बराबर हमारे पास क्या होती है? मीम होती है। अगर आप इसको ज़रा क्लियर करके देख सकें तो क्या होगा सर? ये देखिए, ये और ये दो नुक्ते मिला के लगाए ना, ये मीम है। अब कभी मीम इसके सेंटर से घूम जाएगी और कभी मीम इसके नीचे से घूम जाएगी। फिलहाल हम इस बहस में नहीं पढ़ रहे। जीम के ख़ानदान के साथ जब मीम का जोड़ होगा तो नीचे से करके जोड़ आएगा। कैसे? ये देखिए, दो नुक्ते के बराबर लाइन, ये नीचे से ज़ेर, और आगे देखें ये जीम का ख़ानदान। अब खे का लाम के साथ जोड़, तो वही जोड़ आएगा जो अलिफ वाला जोड़ आता है, ठीक है कि नहीं? ठीक। सर लफ्ज़ होता है ना मजाल, अगर उसको मैं डायरेक्ट लिखूँ तो यो भी ऐसे आएगा, मीम, ये जीम अलिफ जा, और ये है। ये लफ्ज़ होता है महाल, मुश्किल होना किसी काम का। मीम, ये है अलिफ हा, और ये लाम, महाल, ठीक है कि नहीं? ठीक। खैर, हमने लफ्ज़ क्या लिखना है? हम लोगों ने लफ्ज़ लिखना है मुखलिस। तो सर देखिए जी, मुखलिस कैसे लिखा जाएगा सर? बड़ी आसानी से लिखा जाएगा। कैसे सर? ये मीम, इसके नीचे से खे के साथ जोड़, खे का अलिफ वाला जोड़। क्यों अलिफ वाला जोड़? इसलिए अलिफ वाला जोड़ के लाम लफ्ज़ के दरमियान में और अलिफ लफ्ज़ के दरमियान में है, तो एक जैसा जोड़ बनता है। अब लाम का स्वाद के साथ जोड़ लगाना, क्या करेंगे? जोड़ लगाएं, इसके ऊपर क्या कर दें? स्वाद की आंख लगा दें, तो ये हमारे पास क्या वर्ड बन जाएगा? मुखलिस। अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता। दोबारा देखें, दोबारा देखते हैं कैसे है सर? ये मीम है, ये सर खे है, खे का अलिफ वाला जोड़ लाम के साथ लगता है, और यहाँ से हमने क्या लगा दी? स्वाद लगा दिया, तो ये हमारे पास क्या वर्ड बन गया? मुखलिस। अगला ये हमारे पास लफ्ज़ है जी शहरियत। किसी मुल्क का, किसी इलाके का बाशिंदा होना, कानूनी तौर पर शहरियत, ठीक है जी। तो कैसे होगा सर? ये शीन, ये देखें, शीन के 3 दंदाने बनाए, तीसरे हमने क्या लगा दी? मद, और मद के साथ क्या लग गया? ज़ेर लग गई। अब जहाँ ये ज़ेर ख़त्म हो रही है, यहाँ से ये रे लगा दें। दोबारा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि लफ्ज़ शहर कैसे लिखा जाएगा। ज़रा देखें जी कैसे। ये दो दंदाने, ये मद और आगे ज़ेर, जहाँ ज़ेर ख़त्म हो रही है इसके थोड़े से ऊपर से यहाँ सेंटेंस का घुमाएं, ये बन जाएगा, और ये आगे रे वाला जोड़।
یہ لفظ کیا ہے؟ شہر، اور آگے یہ اور تے لگا دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ شہریت۔ دوبارہ دیکھیں، دوبارہ دیکھتے ہیں کیسے ہوگا۔ سر یہ شین، یہ ہے، یہ رے، یہ ایک چھوٹی بے اور ایک بے کے خاندان میں سے پھر کوئی حرف آ گیا، شہریت۔ اگر مشہور لکھنا ہو ہم نے تو وہ بھی ایسے ہی لکھا جائے گا، بس شروع میں میم آ جائے گا، شین آ جائے گا، 3 دندانے، ایک مد اور آگے اے والا جوڑ، مشہور۔ ٹھیک ہے، میم، شین، یہ ہے اور یہ واو۔ ہے کا منہ نیچے بالکل رکھیں یا ٹیڑھا رکھیں، دونوں صورتوں میں آپ کا یہ چیز چل جائے گی۔ شہرت اگر ہم لوگوں کو لفظ لکھنا ہو تو وہ بھی ایسے ہی آئے گا، شین، یہ ہے، یہ رے اور یہ تے۔ ٹھیک ہے، شین کے دندانے سمجھ لیں اور ہے کا جوڑ سمجھ لیں۔ یہ دیکھیں، ایک دندانہ، 2 دندانہ، یہ مد، مد کے نیچے زیر اور اس کے ساتھ یہ والا جوڑ۔ اگلا ہمارے پاس لفظ ہے جی کوڑ۔ یہ جو ڈاکٹر روت فاؤ کے چیپٹر ہے نا، ڈاکٹر روت فاؤ نے بہت زیادہ کوڑ کے مریضوں کی بہت زیادہ خدمت کی ہے۔ تو لفظ ہم نے کیا لکھنا ہے جی؟ کوڑ لکھنا ہے، کوڑ کا مرض۔ تو دیکھیں کاف کش والے کے ساتھ کاف اور یہ واو ہو گیا۔ آگے ڑے کی باڑی شکل، تو یہ ڑے کے لیے یہ لگایا، رے کے اوپر تو یہ لگا دیں، اور 2 چشمی ایک ایس لگانا ہے سر، یہ سواد کی ایک آنکھ اور یہ سواد کی دوسری آنکھ، نیچے سے دیکھ لیں تقریباً سیدھے سیدھے سے کر کے آ رہا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا؟ کوڑ بن گیا۔ ٹھیک ہے، کاف یہ ہو گیا، کاف کا واو کے ساتھ جوڑ دے کہ تقریباً ایک لائن کے اندر الائن ہو کے آ رہی ہے۔ آگے ہم نے کیا لگانا ہے؟ رے یا ڑے لگانا ہے، اور اس کے بعد ہم نے کیا لگانا ہے؟ سواد کی ایک آنکھ اور پھر سواد کی دوسری آنکھ۔ یہ دونوں آنکھوں کے درمیان میں جب آہستہ آہستہ گیپ آپ ختم کرتے جائیں گے نا تو یہ آپ کے پاس یہ بن جائے گی۔ اگر بچوں سے یہ نہ بن پا رہی ہو تو کیا کام کریں سر؟ یہ دال کی ایک شکل لگائیں اور ساتھ سواد کی آنکھ لگا دیں۔ لیکن سب سے بیٹر طریقہ جو ہوتا ہے جس میں صحیح اچھی کر کے سواد کی آنکھ 2 چشمی یہ بنتی ہے، وہ سر یہی ہوتی ہے، سواد کی آنکھ، یہ سواد کی آنکھ، یہ سواد۔ اب اسی کے ساتھ کیا کر لیں؟ دوسری سواد کی آنکھ نکالیں، 2 چشمی یہ بن گئی۔ اگلا ہمارے پاس لفظ ہے جی پٹھان۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ پھٹان نہیں ہے، پٹھان ہے، پے اور ٹے کی بھاری شکل کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں جی کس طریقے سے ہوگا پٹھان۔ اب دیکھیں 2 چشمی اے سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ 2 حروف آ رہے ہیں، پے بھی آ رہا ہے، ٹے بھی آ رہا ہے۔ تو کیا کام کر دیں؟ اب کام یہ کریں کہ آپ ایک مد والا جوڑ لگا دیں۔ سر یہ سمپل، یہ مد لگا دینا تو یہ پے کو بھی ظاہر کرے گا، ٹے کو بھی ظاہر کرے گا۔ یہ پے بھی ہوگی اور یہ ٹے بھی ہوگی۔ کیسے؟ یہ پے، یہ ٹے۔ اب اس کے ساتھ کیا کریں؟ 2 چشمی ہے، یہ ایک سواد کی آنکھ اور یہ دوسری سواد کی آنکھ۔ یہ ہمارے پاس کیا بن گیا؟ پٹ۔ ٹھیک، آئی کیا کر دیں؟ یہاں سے الف لگا دیں، پٹھا، آگے نون لگا دیں تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا؟ پٹھان۔ سمجھ آئی؟ تو در دیکھیں کیسے لکھا جائے گا۔ پے، ٹے، ایک سواد کی آنکھ، دوسری سواد کی آنکھ اور یہ الف والا جو، اور آگے ہمارے پاس کیا آنا ہے؟ نون آنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، پٹھان۔ صحیح، آگے چلتے ہیں۔ اگلا جی ہمارے پاس لفظ ہے جی شمع، بلکہ شمع جلانا، روشنی کرنا۔ تو دیکھیں یہ شین کا میم کے ساتھ جوڑ، 2 دندانے اور یہ مد، مد کے نیچے یہاں سے نقطہ لگائیں اور یہ نقطے کو باہر سے گھما لیں، ہمارے پاس کیا بن گیا؟ میم بن گیا۔ سر لفظ ہوتا ہے نا اسم، تو وہ سیم اس طرح آئے گا، الف، سین اور یہ ہمارے پاس کیا آ گیا؟ میم۔ دیکھیں سین کے 2 دندانے اور ایک ہمارے پاس کیا لگ گئی؟ مد لگ گئی۔ خیر، تو شمع کیسے لکھا جائے گا؟ سر یہ دیکھیں، یہ 2 دندانے بنے، یہ مد لگائی، یہ نقطہ باہر کی طرح لگایا اور اس کو یہاں سے گھما لیا، میم۔ اب این کے ساتھ جوڑ ہے، کیا کام کریں؟ اس کو اوپر لے جائیں، اس کو پیچھے لے آئیں، اس کو نیچے گرائیں اور یہیں سے آپ لوگ کیا کر لیں؟ این کر دیں۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ شمع۔ دوبارہ دیکھیں، دوبارہ دیکھتے ہیں کس طرح لکھا جائے گا جی شمع۔ سر یہ شین، یہ میم، اوپر لے گئے، پیچھے لے آئے، نیچے گرایا اور یہاں سے ہم لوگوں نے یہ جیم والی شکل لگا دی تو ہمارے پاس کیا آ گیا؟ شمع۔ شمع جلانا، اب جلا، جیم لام الف لا والا جوڑ سیم اس طرح ہوگا جیسے فے لام الف لا والا جوڑ ہوا تھا۔ کیسے؟ جیم الف جا والا جوڑ آپ کیا کریں؟ لائن سے اٹھا کے لگائیں، لگ گیا، اور اس کے نیچے کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی سی رے لگا دیں، یہ جلا، جلانا، چے لگ دے، چلانا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں جی۔ اگلا جی ہمارے پاس لفظ ہے جی جو ہم لوگوں نے لکھنا ہے وہ ہے جی افغانستان۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ افغانستان کس طرح لکھا جائے گا؟ الف، یہ دیکھیں یہ فے، اف، انک بہت پھیل رہی ہے، مجھے پین چینج کرنا چاہیے۔ سر یہ الف ہے، یہ فے کے لیس دین کا سائن، یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ فے ہو گیا۔ اب اس کو اٹھا کے اوپر لے جائیں، پیچھے لے آئیں
اور نیچے گرا دیں عین یا غین بن گیا، اور یہیں سے کیا کر دیں الف والا جوڑ لگا دیں. آگے نون لگا دیں، ہمارے پاس کیا بن جائے گا افغان. ہم نے کیا لکھنا ہے افغانستان، افغانوں کے رہنے کی جگہ. ہندوستان، پاکستان وغیرہ وغیرہ وغیرہ. استان جو ہوتا ہے رہنے کی جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں کیسے ہوگا الف، یہ کیسے ہوگا فے، اوپر پیچھے نیچے، اور یہ غین الف غا اف غا. اب دیکھیں نون کے لیے بے کسرہ لگائیں، سین کے 3 دندانے پورے لگائیں، یہ تے کیسا لگائیں اور الف والا جوڑ لگائیں، یعنی کہ 4 دندانے بنیں گے. ٹھیک ہے. اور آگے ہمارے پاس کیا جائے گا نون. افغانستان. ٹھیک. ستان ابھی بتایا کیا ہوتا ہے رہنے کی جگہ. پاکستان رہنے کی پاک جگہ. ترکمانستان وغیرہ وغیرہ. افغانستان، ہندوستان، یہ سارے ایک جیسے لفظ ہیں. اگلا جی ہمارے پاس لفظ ہے جی تنظیم لکھنا. ٹھیک ہے جی. تو تے اور نون زوئے سے پہلے آ رہے تو کیا کام کریں، یہ مد لگائیں اور مد کو تھوڑا سا لمبا کر لیں. یہ تے بن گیا اور نون بن گیا. کیسے؟ یہ تے اور نون تھوڑا سا لمبا کر دیا. آپ کیا لگا دیں سواد کی آنکھ لگا دیں، اس کے اوپر الف لگا دیں، تے نون اور کیا بن گیا زوئے بن گیا. ٹھیک ہے. اب توئے اور میم کا جوڑ کس طرح ہوتا ہے؟ سر یہ سواد کی آنکھ لگا کے الف لگائیں نا، اگر براہ راست میم کا جوڑ ہو تو یہ میم آ جائے گا. سر لفظ ہوتا ہے نا ناظم، اس طرح ہو جائے گا. لیکن اگر ہم لوگوں نے کیا کام کرنا ہو، توئے اور میم کے درمیان میں ایک حرف اور آ رہا ہو تو پھر یہ زیر والا جوڑ نہیں لگے گا بلکہ مد والا جوڑ لگے گا. کیسے؟ توئے زوئے آ گیا. ٹھیک ہے. یہاں سے یہ مد لگی اور پھر ہمارے پاس کیا آ گیا یہ میم آ گیا. ٹھیک ہے. اب ہمارا لفظ کیا ہے تنظیم ہے، تو سمپل کیا کام کر لیں، اس سے پہلے تے اور نون کیسے لگا لیں، ہمارے پاس کیا لفظ بن جائے گا تنظیم. اب مسئلہ یہ سو ایک دفعہ کٹھا کر کے لکھیں تو ایک دفعہ کٹھا کر کے لکھتے ہیں. کیسے بنے گا؟ سر یہ تے یہ نون، اس کو تھوڑا سا لمبا کیا، سواد کی آنکھ لگائی، اس کے اوپر الف لگا دیا، تے نون زوئے، یہاں سے مد لگائی اور آگے کیا لگ گیا ہمارے پاس میم لگ گیا. یہ ہمارے پاس کیا ہے تنظیم. ٹھیک ہے. آرگنائزیشن کو کہتے ہیں، چیزوں کا آرگنائز ہونا، منظم ہونا کیا کہلاتا ہے تنظیم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارا ڈاکٹر روز فاور ہے چیپٹر نمبر 11 پورا ہو گیا ہے. اس کے املا کے الفاظ. آگے چلتے ہیں جی. اللہ حافظ.